Kaya nakayuko na tuloy yung sunflower kasi nga umulan. Kanina okay pa siya. Ayan, si kuya magtatanim ulit ng sunflower. Ayan o. Tatanim sila ulit. Nilalagyan muna nila ng butas-butas. Gumagawa sila ng butas-butas para madali silang makatanim ng sunflower. Ayan. Ito naman yung yung itatanim nila oh. Ha? Tagalog po tayo. No. No English. Ha? Sunflower. This one, sunflower. Yeah. Ah. No, I'm from Indonesia. Ah, you're from Indonesia. Okay. Papa. How many months this one? Oh, I don't know. Cece. No, how many months this one before it becomes like that? Oh, 6 months. 6 months? Oh, long time. Okay lah. Okay. Masa awak aku nek sikap ya adem tenan aku ya. Which one you want? Raining or have sun? Summer. Summer is good. Summer is good. Oh, okay. But But it's very hot. Months May. Months May. Oo. Months May, Juli, August finish. Oh. September tahap tinggal. Mampir. Yan ang sipag ni Kuya, guys, from Indonesia. Ayan. Yan, magtatanim sila ng sunflower. 6 months daw bago siya maging ganap na lumaki. Ayan, nakita nyo naman, guys, oh. Gumagawa muna sila ng hole na maliit. Then tatanim daw nilang ganyan. Pero mas better daw pag yung may araw. This because my friend is okay. They're all from Indonesia? Yes. How long you're working here already? I'm 50 years. 15 years? 15 years you Yes. stay here? Stay Hong Kong. Wow, mashallah. Because my friend 30 years. Oh, 80 years. okay. And then you work here already in long time like that? 15 years? Siu. Siu? Aku tidak YouTuber lah. I'm prepare exhibition. Oh, For you as a man, this one is not really hard, right? Yeah. Same like Indonesia. Do you have farm in Indonesia? Farm Indonesia, I don't know. You don't have farm in Indonesia? No, I'm officer. Ah, you're officer. Oh. I'm from Indonesia. I'm officer. Oh, you're not working in the farm also. Oh, better.
Ayan guys, oo, yan ano na, inaayos nila yung itatanim nila diyan. 'Di ba? Tas may kuliglig din, oh, parang sa Pilipinas may kuliglig din sila, oh. O, 'di ba? Ayan. 'Di ba? Ang sisipag nila, they're from Indonesia. Ito rin yung mga ano itatanim nila, yung mga binhi. Oh, ang dami. Ang dami nilang ano itatanim, oh. Tas ang lawak ng lupain. Ayan, yan. Meron pa din dun sa pinakadulo, dun sa dulo. Pupunta kami dito, may entrance din na $50. So, yun. Ayan, oh, yung itatanim nila. Ayan, tignan nga natin. Tignan natin kung paano sila magtanim. Ayan. Para daw maging mabilis yung kanilang pagtatanim, nilagyan ay magbubutas-butas muna sila dyan ng ano para mabilis na ilagay. Ako taga Songoray, sa Tagalolico, isang Tagalolico. Nakita nyo yun guys, yung sunflower na yun. Oh, lumaki-laki na. 6 months daw, ganyan na siya. So after 6 months, maantay natin. Sana mabalikan ulit natin tong farm na to. Nakita nyo naman, di ba? Kahit na nag-uulan, sige pa rin ang ano pagtatanim nila ng sunflower. Kan saben tersung telu menulu, Pero malagkit yung ano. Maano yung lupa. Lagkit-lagkit siya. pertama ya orang kerja siapa mau libur dhewe ora kesila. Lah kan sapa mau tanggal 9 masa libur kaya pun Oh. You see? Oh, ganyan pala yung ginagawa nila, guys. Bago nila ay ano, tignan nyo, kailangan pala talagang butasan muna. Tapos, ayan, dinistribute na niya isa-isa kung nasan yung hall. Yung ano berarti kena wong libur wong telu kuwi kerja dhewe ngono lho mesti gila karepe mbak iki. Nek libur loro ya loro. Yan, tignan po natin guys kung paano nila ano gawin. Yan, nagpe-prepare na si kuya. Sabi niya sa akin, videohan ko daw siya. Paano siya magtanim. Kasi hindi ko naintindihan yung sinasabi nila, oh. Ako Tagalolico Ayan. Mas. Libur kan kerja apa kerja dhewean ganti ngono lho. Sing diwo. Ora no, telu no. Aku Tagalolico. Karya libur Tagal Tanggal Songo. likur kerja dhewe dekne. Ora ta. Soal libur sapa sing libur? Oh iya, bilisan mo. Lho, ayo libur dhewe, tapi ora kerja jam telu sampean. Masa kan libur telu. berarti gede ngono. Kan libur tanggal 22. Yung kok delok Aku karo penting main aku libur ku sesuk aku wis ngono kuwi atur kok dhewe lho. Ayo Terus tangga sesuk aku. ayo aku tak ngomong karo main libur kabeh ngono lho. Yeah, diba, distribute niya muna yun. Ngene lho. Ano kaya, tatanggalin kaya nila yung paso niyang maliit? Dikon mikir ki aku sing pareng dhewe. Do you need to take out the vase before you? Do you need to take out the vase first? Take out? Take out oke lah. Oh. Nagadi-interview ba na ko, be? In-interview ko man sila, be. They're my friends. Yeah, may pangyaw. Kaso para sila mag-ano, parang ano, at saka natin ano naman kasi yan, tatanggalin niya yung plastic. Oh, sabi nila tatanggalin daw nila yung plastic. Ang galing nila, oh.
Unla mo muna. Babalik. Pala yung sakayan. Ha? Hindi dyan ang sakayan dito. Doon sa may windmill, diretso natin. Oh. O sige po. Ayan. I want to say bye-bye first to my new friend. Ayan guys. Say bye-bye na. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Nice meeting you. Ha. Hindi ka pa nakapagpapicture dito sa may Kahit na ulan.